Nataka kuchukua hii nafasi niwasalimie nyote ambao mnanitazama na kunisikiza. Bwana asifiwe. Siku ya leo ninataka kuongea juu ya kulinda imani, na hii ni imani ambayo ni ya kuamini Mungu na kuamini mwanawe Yesu Kristo. Maana imani ni ya muhimu sana, na imani inaweza kukusimamisha, na pia imani ukiamini imani mbaya, hiyo imani inaweza kukuharibu. Na Bible inaonyesha ya kwamba Timotheo kuna imani ambayo alikuwa ameamini, na ndio Paulo akamwambia in the book of 2 Timothy chapter 1 and verse 6, akamwambia ya kwamba verses 5, nimekuwa nikikumbuka imani yako ya kweli. Kwa hivyo Paulo anaposema ya kwamba ninaikumbuka imani yako ya kweli, anataka kuonyesha ya kwamba kuna imani ya kweli na kuna imani ambayo siyo ya kweli. Na hiyo imani ya kweli ambayo umeiamini, ndio nimekuja siku ya leo nikwambia kwamba uilinde. Usidoubt. Wewe ambaye umeokoka, usiwe na shaka. Hiyo imani ambayo umeamini ndio imani ya kweli. Lakini ni vizuri ujue ya kwamba kuna imani zingine zinatokea, imani ambazo sio za kweli. Na hizo imani ambazo zinatokea, imani zingine ni za kusema ya kwamba kanisa hakuna Mungu. Imani zingine ni za kukuonyesha ya kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Hizo ni imani ambazo sio za kweli. Kwa hivyo Paulo akamwambia Timotheo, ninaikumbuka imani yako ya kweli. Nikikumbuka imani yako ya kweli. Na anaendelea kusema huo mstari, anasema ya kwamba iliyokuwa na mama yako na nyanya yako Lois na mama yako Eunice, na ambayo mimi ninasadiki sasa wewe pia unayo. Paulo anamwambia ya kwamba ninaikumbuka imani yako ya kweli iliyokuwa na mama yako na nyanya yako Lois, na ndio ilikuwa na mama yako Eunice. Na Paulo akasema ya kwamba mimi ninataka kusadiki ya kwamba hiyo imani hata wewe uko nayo. Kwa hivyo imani ambayo ilikuwa na Timotheo ya kweli aliitoa kwa mama yake, naye mama yake alikuwa ameitoa kwa mama yake. Kwa hivyo ni imani ambayo ilikuwa imetoka kwa nyanya, na ilikuwa ni imani ya kweli, na ilikuwa ni imani nzuri sana. Imani nzuri sana ya kuamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Na ni vizuri kuipima ile imani ambayo umeiamini kama ni imani ya kweli. Kwa hivyo nyanya ya Timotheo alimwashia mama wa Timotheo urithi wa imani, naye mama wa Timotheo ambayo alikuwa anaitwa Eunice akamwashia Timotheo urithi wa imani ambayo ni ya kweli. Napenda wimbo moja ambao uliimbwa na Muigai wa Njoroge, mahali akiibia mama yake akasema ya kwamba ati nĩ thengiũ mami, tondũ ona waga kũndigĩra indo nĩ wandigĩire igai rĩa wĩtĩkio, ngĩmenya gũtĩa andũ na gwĩtigĩra Ngai. Kwa hivyo hiyo urithi ndio Eunice aliachia Timotheo,
na hiyo ni urithi wa imani. Na ukiwa na imani nzuri, imani ya kweli, uko na urithi wa maana sana, na unafaa kuilinda hiyo imani. Timotheo akaendelea akaambiwa na Paulo. Paulo naye akasema bahali pengine in the book of Timotheo, 2 Timothy chapter 4 and verses 7. Paulo akasema mstari wa 7, nimepiga vita vizuri. Kwa hivyo imani ya kweli ni kupiganiwa, huwa inapiganiwa. Wakati mwingine utakutana na watu ambao watataka kuitoa hiyo imani ya kweli, na kwa hivyo kudumisha imani ya kweli ni vita utapigana. Kwa hivyo Paulo akasema ya kwamba nimevipiga vita vizuri. Vita vizuri ni vita vya kuipigania imani ambayo ni imani ya kweli. Akaendelea kusema ya kwamba mashindano nimeyamaliza, au mwendo nimeumaliza. Na jambo la tatu akasema imani nimeilinda. Kwa hivyo Paulo alisema ya kwamba imani nimeilinda. Imani ni kitu cha dhamana sana, na unafaa kuilinda imani ambayo iko ndani yako. Kuna imani inaweza kukuua. Kuna mtu nilisikia ya kwamba aliamini imani potofu pande za Western, na akaingia vikundi vikundi haramu, na alafu akabadilika. Alipobadilika akaashana na hizo vikundi, kurudi Western, akadugadugwa na kisu. Maana wale watu ambao walikuta Western hawakujua ya kwamba kijana alibadilika, akaashana na ile imani. Kwa hivyo kuna imani ambayo unaweza amini ikunyang'anye maisha yako mapema kwa sababu ya kuamini imani potofu. Kwa hivyo Paulo alikuwa ameamini imani nzuri, na ndio alikuwa anaambia Timotheo ya kwamba ni imani ya kweli, na yeye akasema ya kwamba nimeilinda imani nimeilinda. Kwa hivyo ni jukumu la Mkristo yeyote, ile imani, najua hiyo imani ambayo uko nayo, hiyo imani ambayo inakufanya umpende Mungu, hiyo imani ambayo inakufanya uhudhurie kanisa, hiyo imani ambayo inakufanya ujitolee sadaka zako kwenye madhabahu ya Mungu, hiyo imani ambayo inakufanya ujitolee hata fungu za 10, ni imani ambayo ulitoa kwa wazazi wako, ni njia ambayo ulionyeshwa. Mimi nataka nikuambia kwamba hiyo ndio imani ya kweli, na uendelee kuilinda hiyo imani. Hata kama kuna mambo mengi ambayo yanaendelea na maneno mengi ambayo yanaendelea ya kuwatoa watu kwenye imani, wewe usikubali kutoka kwenye imani hiyo. Usikubali kuondoka kwenye hiyo njia. Hiyo ndio imani ya kweli, imani ambayo umeamini ya kwamba Kristo Yesu ndiye Bwana. Usiwe na shaka na hiyo imani ambayo umeilinda. Ilinde kabisa, hata ukikutana na nani, ilinde hiyo imani. Vijana wetu, hata mkienda shule, mkutane na watu ambao hawana misingi kama ile ambayo mmepatiwa, misingi ya imani ya kweli. Musikubali imani itolewe. Imani kutolewa ni hatari kubwa sana. Hata nyinyi wa mama, musikubali imani itolewe. Wazee, musikubali imani itolewe. Ilindeni imani ya kweli ambayo iko ndani yenu. Bible inasema in the book of Timothy, 1 Timothy now
1 Timothy chapter 4 and verses 1, Biblia inasema ya kwamba Roho asema waziwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo Bible inasema ya kwamba nyakati za mwisho kutatokea roho zidanganyazo, roho za kudanganya, na kutatokea hata mafundisho ya shetani. Na siku ya leo, siku hizi ndizo siku za mwisho. Ukiingia kwa mitandao kuna roho za kudanganya, na pia kuna mafundisho ya shetani kwenye mitandao, na hiyo ilikuwa imeonekana. Siku za mwisho zitatokea. Bible inasema Roho alikuwa ananena waziwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zinazodanganya na mafundisho ya shetani. Na hivyo ndivyo ilivyo siku hizi zetu, na itakuwa hivyo tu. Ninajua ya kwamba kuna watu wameiacha imani ya kweli ambayo walifundishwa kutoka utotoni, ukapelekwa Sunday school kufundishwa imani ya kweli, ukakuwa ukawa mtu mzima, ukaenda high school ukakuta CU ukafundishwa imani ya kweli CU na CA, na ukafika mahali ukaiacha hiyo imani ya kweli kwa sababu ya kukutana na watu ambao wako na roho zidanganyazo na watu ambao wako na mafundisho ya shetani. Bible inasema ya kwamba Roho asema wasiwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mimi nataka usiwe baadhi ya hao watu ambao Roho aliona ya kwamba wataiacha imani ya kweli na watafuata maroho ambayo huwa yanadanganya na wafuate mafundisho ya shetani. Mstari wa 2 Bible inasema mafundisho kama hayo huja kupitia kwa waongo ambao ni wanafiki. Huja kupitia mafundisho kama hayo huja kupitia kwa waongo ambayo ni wanafiki. Usifuate hayo, na wametokea wengi. Siku hizi kanisa liko na opposition kubwa sana. Siku hizi kanisa liko na wapigamizi wengi sana. Kwa hivyo nyinyi ambao muko kanisani, siku ya leo ninataka niwaambie ya kwamba ni vizuri mjue ya kwamba ni nyakati za mwisho. Tuilinde imani ambayo unafundishwa. Usipotewe na nguvu wakati Yesu ako karibu kurudi. Ukisoma in the book of Luke chapter 18 and verses, nimalize na hiyo Luke chapter 18 and verses 7. Verses 7, Luke 18 verses 7, Bible inasema ya kwamba Luke 18 and verses 7. Verse 7 Bible inasema, je, Mungu hata watendea haki wateule wake wanaomlilia usiku na mchana? Je, atakawia kuwasaidia? Ninawaambia atawapatia haki upesi. Lakini je, Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Hiyo ni swali Yesu aliuliza. Ya kwamba Yesu atakapokuja, atakaporudi tena, ataikuta imani duniani? Ataikuta imani ndani ya roho yako? Maana watu wa kutoa imani ni wengi sana. Kwa hivyo ni vizuri ujiangalie imani isitolewe. Bwana Yesu akirudi tena, maana Bwana anarudi tena. Yesu yuaja upesi tena kunyakua kanisa. Lakini swali ni je, atakuta imani ndani ya roho yako? Atakuta imani ndani yako? Linda imani. Jilinde na uilinde imani ya kweli
ambayo ilipandwa na wazazi wako, ikapandwa na watumishi wa Mungu ndani ya roho yako kwa tangia wakati ulizaliwa. Ilinde hiyo imani. Wezi wa imani ni wengi sana. Muigai huyo wa Njoroge aliimba akasema ya kwamba ati maitũ witũ nĩ anjĩraga ati nĩ kũrĩ maiyaga mũhuko na angĩ makaiya wĩtĩkio, arĩa matũmaga mũndũ arume Ngai ũrĩa wamũmbire. Nĩguo ainaga. Kwa hivyo aliongea ukweli ya kwamba kuna watu wa kuiba mfuko na kuna wengine ambao wanaiba imani ya kweli. Kwa hivyo lazima ujue hivyo, kuna watu watakuibia imani, imani iliyo ya kweli, watu ambao watakufanya umtukane Mungu aliyekuumba, watu ambao watakufanya umtukane Bwana Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, watakufanya umtukane na umuondokee. Ni vizuri uilinde hiyo imani ya kweli. Kwa hivyo ni mimi wenu Overseer Elias Gitonga wa kanisa la Christian Foundation Fellowship. Nasema Bwana awabariki. Tuonaneni siku ingine. God bless you. God bless you.